Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. A čime početi nego Bitcoinom. Sukladno očekivanjima, kripto kralj probio je svoj cjenovni rekord u ponedjeljak i sada je all-time high BTC-a postavljen iznad $126.000. Ali kao što to obično biva, uslijedila je korekcija uslijed knjiženja profita i likvidacija pozicija s polugom, mahom dugih, dakle onih trgovaca koji su se kladili na daljnji rast cijene, što je Bitcoin u jednom trenu u petak spustilo i ispod 120k. No ništa strašno, baš kao što tragično ne bi bilo ni da BTC zarovni i još niže. Jer ovo je povlačenje, prema svemu sudeći, tek pauza uoči novog koraka prema gore, a ne preokret trenda. Naime, tokovi spot ETF-ova ostaju snažni. Količina vodeće kripta na burzama je na najnižim razinama u 6 godina, a krajem mjeseca, ako ne bi došlo do nekog kopernikanskog obrata, slijedi još jedno rezanje kamatnih stopa u SAD-u. Tamošnji shutdown, dakle prestanak rada vlade, također djeluje kao pozitivni katalizator za kripto, s obzirom da se investitori očito okreću imovini koja se percipira kao sigurno utočište, kao zaštita, poput zlata i srebra, a sada i BTC u toj klasi imovine vidi sve veći broj trgovaca. Dakle, narativ Uptobera, povijesno dobrog 10. mjeseca za Bitcoin, ostaje netaknut, a svaka korekcija je trenutačno, tek privremeno skretanje s puta. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Zlato srušilo rekord od $4.000, a srebro probilo 45 godina star all-time high. Debasement trade u punom je jeku. Koristi će imati i Bitcoin. Širi se adopcija kripta. Morgan Stanley i Wells Fargo dopustili alokacije u portfeljima klijenata. Koliko će trajati trenutni bull run? Donosimo neke prognoze. Mješovita izvedba altcoina. BNB ponovno s novim rekordom, Ethereum se suočava s povlačenjem validatora, XRP pod pritiskom kitova. Sve o vodećem meme coinu, naravno Dožu, donosi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto. Gost emisije, pionir hrvatskog tržišta kapitala i veteran financijske industrije Milan Horvat. Na ruku Bitcoinu, ali i kriptu generalno, ide i činjenica da je, iako je u posljednjih nekoliko dana nešto ojačao, američki dolar na najboljem putu prema svojoj najgoroj godini od 1973. Od početka godine dolar je pao za 8,5%, što je uzrokovalo gubitak povjerenja u američku valutu i istovremeni nagli porast ulaganja u imovinu koja služi kao pohrana vrijednosti, ali i rizičnu imovinu. Zlato obara rekorde iz dana u dan i sada je premašilo cijenu od $4.000 po unci, a srebro je s $50 srušilo svoj 45 godina star all-time high. To signalizira da investitori anticipiraju novu eru monetarne politike, onu u kojoj inflacija raste, a istovremeno pada kupovna moć zbog monetarne ekspanzije putem tiskanja novca od strane središnje banke. A od tog takozvanog debasement trade-a, odnosno trgovine devalvacijom, ili konkretno bijega iz fiat valuta radi pada vrijednosti u nešto čvršće, oskudnije i sigurnije, sada bi paradoksalno koristi mogao imati i kripto, prije svega Bitcoin. Debasement strategija nije nova i praktički se radi o nastojanju očuvanja bogatstva uslijed razvodnjavanja vrijednosti fijata. No paradoksalno je da bi ovaj puta mogao profitirati sektor koji još uvijek mnogi, unatoč svemu, smatraju u najmanju ruku suspektnim, ako ne čak i kriminalnim. Jer dok mase još uvijek dobrim dijelom dvoje oko vrijednosti i uopće legitimnosti, ako ne i legalnosti Bitcoina, Wall Street, TradFi divovi i pametan novac generalno sada shvaćaju da BTC jest, ili u najgorem slučaju, da je na najboljem putu da doista postane digitalno zlato. Zaokret u percepciji financijskih institucija spram kripta sve je očitiji iz dana u dan. Tu primjerice treba podsjetiti na izvješće Morgan Stanleya objavljeno ranije ovog mjeseca u kojem se navodi da njihovih 16.000 savjetnika sada može fleksibilno alocirati kriptovalute kao dio portfelja klijenata sa više vrsta imovine s predloženom alokacijom do 4% za ulagače koji toleriraju rizik. I nije Morgan Stanley tu sam. Wells Fargo također se nedavno pro-kripto preorijentirao,
a teško i da će ostali giganti poput UBS-a ili Merrill Lyncha sjediti skrštenih ruku jer klijenti će željeti u svojim portfeljima držati imovinu s najboljom izvedbom. A to je uz zlato svakako Bitcoin. Naravno, institucije su spore, konzervativne i sputane kako internim, tako i eksternim regulama, pa ta tranzicija sigurno neće ići preko noći, ali ona svakako dolazi. Očekuje to i glavni investicijski direktor Bitwise-a, Matt Hougan, koji prognozira nagli porast priljeva u BTC ETF-ove u četvrtom kvartalu upravo radi ulaska TradFi-a u kripto. Prema njemu, iz razgovora sa savjetnicima najvećih financijskih kompanija, jasno je da tu postoji ozbiljna nagomilana potražnja koja samo čeka zeleno svjetlo svojih upravnih odbora. Predviđa stoga da će priljevi u američke Bitcoin ETF-ove biti rekordni u četvrtom tromjesečju, što će rezultirati privlačenjem više novca u 2025. nego u prethodnoj godini u kojoj su inkasirali oko 36 milijardi dolara. Tu treba spomenuti da na mala vrata ulaze i države. Polako, ali sigurno. Iz Ministarstva financija Luksemburga otkrili su tako u srijedu da je državni fond te države pretvorio mali dio svojih udjela u dionice Bitcoin ETF-ova. Procjenjuje se u vrijednosti od oko 8 milijuna dolara. Naravno, ovo je zanemariv iznos, ali puno govori o trendu, o opreznom testiranju koje pak šalje znakovitu poruku. A u kontekstu neminovne daljnje adopcije BTC-a treba spomenuti i predviđanje analitičara Deutsche Banke koje kaže da će se do 2030. vodeći kripto pridružiti zlatu u bilancama službenih rezervi mnogih središnjih banaka. Što će ta potražnja, uz svu onu već postojeću, ali i tek nadolazeću, značiti za cijenu BTC-a uopće je teško pretpostaviti. Iz jednog od najvećih globalnih upravitelja imovinom, VanEcka, ovaj su tjedan izašli s prognozom da bi Bitcoin nakon sljedećeg halvinga mogao zauzeti polovicu sadašnje tržišne kapitalizacije zlata koja se kreće oko 26 bilijuna dolara. To implicira vrijednost od 644.000 dolara po BTC-u, objavio je na X-u Matthew Siegel, voditelj istraživanja digitalne imovine u VanEcku. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve o svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu?
Iako je Bitcoin trenutno u fazi zdravog hlađenja s cijenom koja fluktuira ugrubo između 120 i 122 tisuće dolara, s trenutnim rastom u 10. mjesecu oko 6,5%, mnogi su investitori frustrirani gubitkom zamaha. Međutim, nijedna imovina ne raste stalno i ne raste zauvijek. I dok ne bi trebalo biti sumnje da će se uspon nastaviti, ono što dodatno muči trgovce jest to ultimativno pitanje do kada će trajati ovaj bull run, odnosno kada će biti vrhunac ciklusa BTC-a i samim time taj cjenovni rekord. A tu je mišljenja mnogo. I prije svega ovisi o tome oslanjaju li se prognozeri i dalje na povijesne obrasce, na zakonitosti Bitcoinovih 4-godišnjih ciklusa determiniranih halvingom ili prednost daju monetarnim poticajima ili pak nekim novim momentima u životu vodećeg kripta, poput institucionalno-korporativne adopcije. Pa tako recimo, analitičari CryptoQuanta pišu da je Bitcoin dosegao 126 tisuća dolara, dakle sadašnji all-time high, 534 dana nakon posljednjeg prepolovljenja nagrada rudarima iliti halvinga, koje se dogodilo 24. prošle godine. Povijesno gledano, BTC teži dosezanju vrhunca ciklusa između 500 i 600 dana nakon halvinga. Ako je dakle taj obrazac i dalje na snazi, bull run je ili pred velikim probojem i krajem, ili je pak sadašnji rekord ujedno i najviša cijena ovog ciklusa, što bi značilo da je bitcoinsko tržište gotovo. No, s druge strane, tehnički pokazatelji sugeriraju da se cijena i dalje kreće unutar stabilnog raspona, daleko od uvjeta prekupljenosti koji obično prethode povijesnim vrhuncima. I ono što je možda još bitnije, a što smo naveli ranije, trenutni ciklus fundamentalno je drugačiji zbog sudjelovanja institucionalnih investitora putem ETF-ova i korporativne potražnje, odnosno organske akumulacije, što dovodi do smanjenja volatilnosti uslijed sazrijevanja klase imovine, umjesto u prošlosti viđenog spekulativnog ludila maloprodaje. Stoga dio analitičara vidi da bi vrhunac mogao doći najmanje 180 dana kasnije nego inače. Nadalje, ciklus smanjenja kamatnih stopa federalnih rezervi tek je započeo, a prema nekima upravo bi monetarno popuštanje trebalo biti glavni katalizator daljnjeg eksplozivnog rasta, i to rasta koji ne bi trajao još dodatnih pola godine, nego i puno duže. Dapače, kako u svom blogu naslovljenom Živio kralj, odnosno Long Live the King, piše suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes, tradicionalni 4-godišnji ciklus BTC-a uopće više nije relevantan. Prema Hayesu, glavna kretanja cijene Bitcoina nisu uzrokovana šokovima ponude, koji bi prema teoriji trebali nastati nakon halvinga, već promjenama u globalnim uvjetima likvidnosti. Trenutno, napomenuje, globalna likvidnost ponovno raste sa američkim Fedom koji reže kamate, novom administracijom SAD-a koja se zalaže za dodatne mjere poticaja, te Japanom i Kinom koji ublažavaju monetarnu politiku. Hayes stoga vjeruje da s novcem koji postaje jeftiniji i obilniji, medvjeđe tržište nije neizbježno u bližoj budućnosti. Zapravo smatra da su i prijašnji ciklusi bili potaknuti ponudom i količinom novca, prvenstveno američkim dolarom i kineskim juanom, i da su završavali kada su se monetarni uvjeti pooštrili. Kako piše, prvi bikovski rast Bitcoina poklopio se s kvantitativnim popuštanjem federalnih rezervi i širenjem kineskog kreditiranja, a završio je kada su i Fed i Kineska središnja banka usporili tiskanje novca krajem 2013. Drugi, takozvani ICO ciklus, prvenstveno je potaknut eksplozijom kredita u juanu i devalvacijom kineske valute 2015. godine. Bikovsko tržište se urušilo kako se rast kineskih kredita usporio. Tijekom trećeg, kolokvijalno zvanog COVID-19 ciklusa ili pandemijskog ciklusa, Bitcoin je naglo porastao samo zahvaljujući pojačanoj likvidnosti u dolarima, dok je Kina ostala relativno suzdržana. Naravno, ovdje se misli prvenstveno na poticajne čekove koje su dobijali Amerikanci. Hayes je objasnio da je prošli ciklus završio kada je Fed krajem 2021. počeo pooštravati monetarnu politiku. Ali ne bi nadolazeći tjedni i mjeseci trebali biti dobri samo za Bitcoin.
Naime, sve je prisutnije uvjerenje da je pred nama početak ogromnog rasta cijena na svim tržištima. Smatra to i milijarder i upravitelj hedge fonda Paul Tudor Jones. Govoreći na CNBC-u, Jones kaže da očekuje nastavak zamaha jer fiskalna potrošnja, monetarno popuštanje i uzbuđenje investitora potiču cijene. Usporedio je trenutnu situaciju s euforičnom završnom fazom prošlih bikovskih tržišta poput vrhunca dot-com ere. No dodaje da su uvjeti sada potencijalno mnogo eksplozivniji nego 1999. godine, jer ovaj puta kombinacija američkog fiskalnog deficita i blaže politike Feda stvara daleko snažniju strukturu. Naime, umjesto povećanja kamatnih stopa s proračunskim suficitom, kao 1999. Fed će provesti nekoliko rezanja kamata s proračunskim deficitom od 6%, što nije viđeno od poslijeratnog razdoblja. A ta bi poplava likvidnosti mogla otključati vrata i za eksplozivan rast altcoina. A dodatni bi katalizator moglo biti odobrenje alt ETF-ova koje se očekuje ovaj mjesec. Naravno, ako se postigne dogovor republikanaca i demokrata oko financiranja i američka vlada izađe iz shutdowna, odnosno ponovno počne s radom. Jer ugašena je većina saveznih ureda i agencija, pa je tako i Komisija za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC, koja odobrava ETF-ove na prisilnom, a moguće i neplaćenom godišnjem. A na njenom je stolu više od 30 prijava za razne ETF-ove, i to mahom one altova, pri čemu je samo u prvih 8 dana ovog mjeseca podnesen 21 zahtjev. Val prijava za ETF-ove dolazi usred povećanog optimizma na kriptotržištu koje je zabilježilo impresivne dobitke tijekom proteklog mjeseca. No trenutno su altovi, baš kao i Bitcoin, na hlađenju. Ne svi, ali većina onih najvećih. Vodeći alt u tjednom je minusu od 3% s cijenom od $4.329. Ethereumovi su ETF-ovi zabilježili i prve odljeve nakon 8-dnevnog niza neto priljeva, doduše prilično neznatne, ali govori to da se interes investitora možda privremeno smanjuje. Dodatni faktor koji bi mogao vršiti pritisak na cijenu je činjenica da se Ethereum suočava s najvećim izlaskom validatora u povijesti, ili konkretno s gotovo 2,4 milijuna etera, vrijednih preko 10 milijardi dolara, koji čekaju povlačenje s mreže, a što izaziva zabrinutost radi potencijalne prodaje, pogotovo s obzirom da je cijena etera rasla 80% u godinu dana. No, s druge strane, analitičari navode da je masovna prodaja malo vjerojatna, jer će većina alocirati svoj eter za on-chain povrate, dakle u DeFi, a ne za izlaznu likvidnost. BNB je na $1.251 s plusom od čak 14,7%. Binanceov je coin i ovaj tjedan obarao rekorde, s tim da se cijena zaustavila u srijedu na $1.330, što predstavlja trenutni all-time high BNB-a. XRP je skliznuo 7,3% na $2.82, čemu je prethodio značajan broj transfera od strane velikih vlasnika, što bi prema riječima nekih analitičara moglo potaknuti dublju korekciju cijene. Prema nekim procjenama, iz novčanika kitova dnevno se odljeva $50 milijuna vrijedan XRP. XRP se također suočava s najvećom količinom fada od 4. mjeseca, a prema platformi za on-chain analitiku Sentimentu. Međutim, to je prema Sentimentu zapravo razlog za optimizam, jer se cijena uvijek kreće u suprotnom smjeru od očekivanja maloprodajnih trgovaca. Solana je u padu 4,1%, a njezin sol ruke mijenja po $222, dok je Doge sa tjednim minusom od 2,2% na 25 centi. Top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX, koje je skliznuo 2,4% na 33 centa. Treba spomenuti i Cardano, koji bi mogao ponovno svrgnuti TRX s 10. mjesta, s obzirom na izlazak Hydra nadogradnje, koja navodno drastično poboljšava skalabilnost blockchaina, što bi mogao biti katalizator za rast cijene ADE. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, uvjerljivo je na prvom mjestu Chain Opera AI, koji je sa skokom od čak 1766% ušao među top 100. Ogroman plus Chain Opera AI vjerojatno može zahvaliti listanju na Bitgetu, ali i izjavama Binanceovog CZ-a da BNB Chainu trebaju jači AI projekti,
te najavi financiranja projekata na BNB chainu od $1 milijardu, a chain opera je naravno na BNB chainu. Slijedi Zcash koji se po prvi puta u 3 godine trguje iznad $230, a potom Bittensor, Litecoin i Mantle. Najveći gubitnici su PanFun, Aster, World Liberty Financial, Kronos i Flare. A što je to zapravo Dogecoin? Kako je prvi i najveći meme nastao? Kako je prošao put od šale, od vica do globalno prepoznatog kripto projekta? Koja je uloga Ilona Muska u cijeloj priči i ostale aktualnosti vezane uz Dogecoin donosi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto. Vedrane, izvoli. Pozdrav! Danas ćemo govoriti o Dogecoinu. Kako je nastao, što je i što ima važno oko Dogecoina. Dakle, Dogecoin je meme coin, odnosno to je jedna kriptovaluta koja je nastala 2013. godine kao meme, kao neka zafrkancija vezana uz sliku Shiba Inu psa. Shiba Inu je japanska pasmina i to je jedan konkretan pas. I to je sve nastalo kao zafrkancija na Twitteru kad je jedan od osnivača, Jackson Palmer, napisao da on investira u Dogecoin i da će to biti velika stvar. Vidite, to je bio novembar 2013. i nakon toga mu je došao neki njegov lik, kolega, i onda su zajedno pokrenuli i nakon jedno mjesec dana su pokrenuli kriptovalutu koja je zapravo fork Litecoina, odnosno nekog tokena koji je fork Litecoina, koji je fork, sve zajedno je to fork Bitcoina. Znači to sve zapravo radi na tehnologiji Bitcoina, samo što su promijenili veličinu blokova, brzinu transakcija i neke osnovne parametre, ali sve zajedno radi na tom proof of work konsenzusu gdje trebate rudare koji onda svojim kompjuterskom snagom rudare taj coin. To je sve krenulo, znači, kao neka zafrkancija, međutim u nekom trenutku je Charlie Lee, koji je tvorac Litecoina, predložio da se merge mina Litecoin i Dogecoin. Što to znači? To znači da su rudari, oni koji su već radili i rudarili Litecoin, oni su sad mogli ujedno paralelno sa svojim mašinama rudariti i Dogecoin i to je zapravo nekako pogurnulo cijelu priču da opstane i da ima dovoljan broj rudara i da se sve zavrti. Osnova je da je to zapravo zafrkancija i zezancija, međutim kako su to ljudi počeli koristiti, kako se javljao i rastao je nekakav community oko toga, počela je cijela stvar rasti. Glavni community se događa na Redditu, gdje njihov subreddit Dogecoin ima 123.000 followersa, odnosno subscribera, i evo trenutno je 3.000 online. Cijela priča se zahuktala tamo negdje 21. godine, vidite kako je cijena stagnirala, ništa se nije događalo, da bi onda tu bio neki eksplozivni rast, kako je išao i naravno i bull market 21. godine, kad je Musk počeo objavljivati počeo je objavljivati na Twitteru da on podržava naravno Dogecoin, najavljivao je da će Tesla početi imati uplate u Dogecoinu, istaknuo se kao nekakav vođa cijelog tog projekta, kako je on istaknuta ličnost. To se još dodatno primilo i Dogecoin je otišao u nebo. Trenutno mu je market cap 35 milijardi dolara, ali evo sad je to možda negdje na pola onoga što je bilo u all time high-u. Dakle, Elon je taj koji je čak najavio i da će njegov SpaceX primati Dogecoin uplate kod predstavljanja onog njegovog traka, znači Tesla Cybertrucka, oni su ga oblijepili sa ovim Dogecoinom, tako da je to sve zapravo neka zafrkancija, više i Elonova, ali evo primilo se i ljudi to koriste i ljudi su oduševljeni oko toga i zapravo evo zato ima i toliki veliki market cap. Da bi koristili Dogecoin morate imati volete koji to podržavaju, na njihovoj stranici možete vidjeti koji su to. Ima tu i nekih ne samo Dogecoin specific, nego ima evo recimo Exodus ili neki Trust Wallet koji su opće poznati i to podržavaju i s njima najnormalnije radite. Oni vam omogućuju da primate i šaljete Dogecoin. Od marketa gdje možete kupiti Dogecoin, svi veliki su tu, evo od najvećih Bitget, sve velike su ga izlistali zato što je to nije ni čudno, zato što radi velike volumene trgovanja i 9 je coin po market capu, tako da prisutan je svugdje ga ima.
Ono što ga razlikuje od Bitcoina bitno je to da nema limitirani supply, nego ga svake godine se majna izrudari novih 5 milijardi komada i oni ulaze u opticaj i to samo konstantno raste. Nema nikakav mehanizam brnanja, nema nešto da bi mu smanjivalo taj supply, on neprestano raste. To je nekakav pritisak na cijenu da ide dolje, međutim bez obzira na to nije čudno da se dogode ovakvi skokovi u cijeni, jer eto, ljudi ga podržavaju, hype neki nastane i to onda potakne i cijenu da ode gore. Na tom njihovom lancu, na Dogecoinu, se događaju i neke inovacije, neke nove stvari. Na primjer, događa se da napravili su ordinalse, kao što su ordinalsi izašli na Bitcoinu prije 2-3 godine. Isto su to napravili i na Dođu i tu je sad imate razne, imate i neke nove token standarde, DRC20, ja mislim da se zove, pa onda imate i tokene koji onda imaju svoja marketplace gdje se to može trgovati, jedan od njih je ovaj Dogi Market. Onda, ako sam Dogecoin nije lanac na kojemu možemo raditi smart kontrakte, pošto je sličan je Bitcoinu, znači njegov je fork, on je kao neki klon Bitcoina, on ne omogućuje smart kontrakte, pa onda ne možete imati niti prave NFT-ove, nego morate imati te inskripcije kao što su ordinalsi, oni su potpuno drugačiji način, ne možete imati neke igrice, ne možete imati aplikacije, zato su oni sad napravili neki Dogechain, odnosno napravili su bridge, napravili su kao L2 nekakvo rješenje koje je chain koji povezuje Dogecoin ekosustav sa i EVM ekosustavom, znači onome gdje su omogućene sve te aplikacije, to je Ethereum, Avalanche, Base i svi ovi drugi. I na ovoj tu stranici možete onda vidjeti kako možete bridžati svoje Doge i upotrijebiti ga da ga utilizirate na toj strani gdje imate više toga za interakciju, znači više nekakvih aplikacija i čega. Kad govorimo o Dogecoinu, njegovoj maskoti, to je ovaj tu Shiba Inu pas, koji je onako smiješan i simpatičan. To je ženka psa koja je uginula prije par godina, doživjela 18 godina starosti. Postoji još jedan sličan token, a to je Shiba Inu. Znači, on se svojim imenom poziva na taj Shiba Inu pasminu i na psa i sličan mu im je logo koji podsjeća na tog psa, ali to je potpuno drugi projekt, on je token, on ima manji market cap, nije mali, on ima 7 milijardi, ali u odnosu na Dogecoin koji ima 35 milijardi je manji i ne treba ga miješati, to su dva različita i odvojena projekta. Ono što je važno kod Dogecoina je da je unazad 10 dana odobren prvi ETF za Dogecoin. U vrijednosti od $20 milijuna je već potražnja, za tim je kupljeno tih ETF-ova i to zapravo svjedoči da postoji potražnja za Dogecoinom i od strane institucija i od strane znači Wall Streeta i ovih TradFi institucija, tradicionalnih institucija, jer evo potražnja za tim ETF-om je velika i sad svi špekuliraju o tome da li to može potaknuti i nekakav all-time high i rast cijene Dogecoina da dođe na all-time high $0.7 21. godine u maju. Znači, ako bi se sad to ponovo dogodilo, to bi značilo da ljudi koji investiraju u Dogecoin će naravno jako dobro proći. Tu vidimo nekakav uzlazni trend, ali naravno ovo nije financijski savjet, ja ne znam šta bi se tu moglo još dogoditi i šta će još sve utjecati na cijenu i kako će cijeli market performat, ali ovo nekakav je meme i nekakav goal bi bio da dođe na $1, što bi ga onda diglo na market cap preko 100 milijardi i to bi svima bilo zanimljivo i to je nešto o čemu se puno bruji u ovim svim krugovima oko, znači u community i u krugovima oko Dogecoina i oko Doge marketa. Ova priča o Dogecoinu je odličan primjer kako je u kriptu moguće da nekakav meme ili neka zafrkancija na internetu na kraju preraste u imovinu, odnosno u neki aset koji vrijedi $30 milijardi ili možda sutra $100 milijardi. Bez kripta, prije kripta takve stvari nisu bile moguće i ovo je dokaz da je sve moguće i ko zna šta ćemo još vidjeti od Dogecoina ili možda nekih sličnih takvih. I vjerujem da ćemo u budućnosti još više svjedočiti sličnim projektima ili nekakvim novim inovacijama i iskoracima koji stalno ruše neke granice. Evo, kripto je taj prostor koji to omogućuje
Drago mi je ako sam vam približio barem dio priče o Dogecoinu i to bi bilo to do nekog novog videa. Pozdrav! A nakon još jedne odlične Vedranove prezentacije, red je za gosta emisije. A danas mi u studiju Kriptoversa zadovoljstvo pozdraviti pionira hrvatskog tržišta kapitala i veterana financijske industrije Milana Horvata. Milane, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala lijepo, dobro večer i lijep pozdrav. Tema imamo puno, zanimljivo je doba godine, puno se toga događa, velika su očekivanja od ovog četvrtog kvartala. Pa za početak, koja su tvoja očekivanja što se kripta tiče? Slijedi li takozvani parabolični rast kompletnog tržišta ili bi bio oprezniji? Pa ja stvarno očekujem rast. Znači, isto kao što na equity očekujem još uvijek jednu malo veću korekciju, s obzirom da je sve bilo već mjesec, dva na all time high i da zapravo cijela godina ide, S&P je bio 30 puta na all time high, a kripto je svi, doslovno i evropski i američki indeksi i azijski, također kineski, japanski, a kripto isto, evo, Bitcoin je 2 puta imao svoj snažni put razvoja prema gore u prvom dijelu godine, sad opet, i mislim da je sad ovo jedna mala korekcija, a nakon toga očekujem i ja, ali i kolege koji to malo više analiziraju, još na značajniji rast do kraja ove godine. Sad, u ponedjeljak je znači Bitcoin postigao $126,000, novi cjenovni rekord, iznad $126,000. Kažeš mala blaga korekcija, pa opet rast. Koje su to razine? Vidiš li Bitcoin puno više ili je ova sadašnja cijena, odnosno sadašnji all time high, blizu nekog vrhunca ciklusa? Pa ne vidim ga na 200 kao što su mnogi govorili da će biti do kraja godine, ali ga vidim recimo između 130 i 150. To je nešto što ja mislim da je realnije da se dogodi, ali svi znamo kod Bitcoina nikad ne znaš, može eksplodirati. Tim više što još uvijek mislim da na njega najviše utječu Whales, znači oni veliki vlasnici Bitcoina, a sve više polako i taj retail kroz ETF-ove koji dolaze unutra, ali on još uvijek nije dovoljno relevantan za glavne trendove. On je neki, recimo, balans u određenim međufazama, više se kupuje kad raste, manje se ili prodaje kad pada. Tako da je nekakva moja procjena i Bitcoin još uvijek ima dominaciju snažnu iznad svih. Nešto se kao altcoin sezona događala, ali onak, da kažem, sramežljivo se probudi pa se opet vrati. U ovom zadnjem rastu je čak bilo dosta, svi glavni recimo altcoini su ozbiljno rasli, puno više od Bitcoina, što je dobar znak. Tako da ja očekujem jednu pozitivu do kraja godine na kripto, odnosno digital asset marketu. A gdje smo u ciklusu? Pitam te zato što, znaš zašto te pitam, ako bili na snazi oni obrasci četverogodišnjih ciklusa, onda bi ovaj vrhunac bull runa mogao biti tu negdje, mogli bi biti pred krajem. Dakle, ovdje govorimo o cijeni Bitcoina, ne o altova. Dakle, gdje bi bili u tom Bitcoin ciklusu? U kojoj smo fazi? Jesmo negdje u nekom gornjem dijelu, s time da ja recimo ne očekujem nekakav pad, padove kakvi su se nekad događali, baš zbog toga jer se sad dogodilo jako puno ulaska novca stvarnog, jer svi ovi kitovi, oni su zapravo stvorili svoju vrijednost u vrijeme kad se sa digitalnim valutama plaćale digitalne valute. Znači kad je Bitcoin rastao sam po sebi i kad je to tržište bilo zapravo bez pravog fiat novca, likvidnosti, koji se simbolično počeo događati 2017. pa onda malo više krenuo 2021. druge, kad su ETF-ovi se otvorili i onda tu je sad taj snažni val ulaska. Evo, neki dan smo imali najveći ulazak 3 milijarde u jednom danu u iShares Bitcoin, znači ove od JP Morgana, znači BlackRocka, znači oni dobivaju na snazi, ali mislim da na cikluse i dalje utječu svi oni stari držatelji Bitcoina, holderi i oni koji to imaju u određenom mining ciklusu, znači koji je poznat. Ne? Naravno, ja, kao što sam rekao, ne očekujem padove, pri čemu me ne bi iznenadilo da dođe i do nekih malih promjena ako Bitcoin počne gubiti dominaciju. Ja to stalno govorim,
prava priča sa Bitcoinom i kripto asetima će se početi događati kad Bitcoin izgubi dominaciju koju ima danas, a kroz recimo x godina, po meni nekakvih 5 do 10 godina, on će pasti, ja se nadam, na jednoznamenkastu brojku, a onda je zapravo znači da je taj kompletni digital asset sa digital economy dobio jednu etabliranost koju sad trenutno nema. Doista vidiš dominaciju Bitcoina na jednoznamenkastim postocima? 100% sam u to siguran, jedino ne znam reći da li bu to za 5, 10 ili 20 godina, ali dogodit će se 100% jer je to normalni proces u cijelom tom ekosustavu digitalnih valuta. Ne treba smetnuti s uma da se događa tokenizacija, znači blockchain mijenja kompletnu industriju investicijskih kategorija aseta i dolazi do ogromne tokenizacije. Znači, kao što su stablecoini u zadnjih recimo 2 godine uzeli jako veliki dio market share-a i stisnuli ono što su prije držali altcoini, mislim da će tokenizirana imovina, bez obzira koje vrste, od fondova, dionica, real estate i tako dalje, početi biti sve snažnija, jer će se na kraju trgovati tokenima, a ne vrijednosnim papirima klasičnog oblika, jer će oni ostati znači u nekom skrbništvu i oni će puno fleksibilnije, brže se događati. Ja ne velim da će se to dogoditi sutra, sigurno neće, zato jer je još uvijek ta tranzicija spora, ali ono što je ključno, prihvatile su je najveće institucije tržišta kapitala, od BlackRocka na niže, pa već se polako javljaju specijalisti koji zapravo u suradnji sa securities, znači burzovnim brokerskim kućama ili investicijskim društvima koje drže fondove, u suradnji tokeniziraju dio njihovih aseta i stavljaju ih na tržište. Znači, to je jedan trend koji je pokrenut, kojeg prihvaćaju veliki i koji će imati jednu značajnu brzinu spirale ubrzanja toga i ja mislim da će se to događati u sljedećih 10 godina. Sasvim sigurno i uzima zamaha, ali što to znači za cikluse? Što to znači, jesu li 4-godišnji ciklusi prošlost ili su i dalje na snazi oni obrasci tih 4-godišnjih ciklusa koji su determinirani halvingom? Pa mislim da taj ciklus klasični Bitcoina će biti još uvijek dosta utjecaja na cijelu tu, da tako kažem, njegovu krivulju života, tako dugo dok je on toliko dominantan. Znači da još uvijek su tu unutra ti stari vlasnici koji ga drže. Sigurno će se ciklusi promijeniti u skladu s ovim što sam malo prije rekao, jer će se vezati na klasične investicijske procjene, znači bula, rana, ekonomskih uvjeta, ekonomije, GDP-a, svega onog što je važno, inflacija, kamate i tako dalje. I bit će vrlo zanimljivo pratiti taj proces ulaska blockchaina u mass adoption. Mislim da smo sad, još nismo to doživjeli, ali smo pred time i to je bilo na neki način, to sam i zadnji put pričao, odgađano od strane velikih svjetskih banaka, institucija, država, regulatora, dok se ne poslože uvjeti da se ta tranzicija zaista i može dogoditi, da ovi veliki sebe pripreme za taj proces, jer bi bilo vrlo nezgodno da je taj proces krenuo potpuno nekontrolirano i kaotično, što smo vidjeli iz nekoliko, odnosno često se događali razne zloupotrebe ili failovi ili svašta nešto u tom svijetu, gdje su se gubile ogromne količine vrijednosti. Ali ljudi ne uvažavaju nešto što je danas izrazito bitno i važno, a to je utjecaj implementiranja novih tehnologija. O tome ja puno pričam, mislim da smo i ovdje zadnji put govorili. Danas je vrijeme kad se intenzivno i sada polako ulaze u mass adoption, nove tehnologije za internet i to svi znamo, ali tu su blockchain o kojem se puno priča, artificial intelligence kroz kojeg smo svi osvijestili da se zaista nešto događa, ali ni AI još nije došao u pravi mass adoption. Tu su robotika, tu je biotehnologija, tu je održiva energija, znači supstitucija klasičnih fosilnih goriva. Znači imamo 5-6 snažnih tehnoloških promjena
koje u biti utječu na efikasnost poslovanja i one dižu vrijednost svega onog što se danas događa i one nam pomažu da ne ulazimo u, recimo, klasičnu krizu. Upravo to. Postoje nekakve teorije da se nalazimo usred tehnološke revolucije i da slijedom toga investitori jednostavno pumpaju iracionalno u dionice, jer jednostavno ne mogu procijeniti koja je vrijednost te tehnologije koja dolazi. Točno. Sada, prijeti li to nekakvim prsnućem jednog super balona, super babla, valuacija američkih tehnoloških, pogotovo tehnoloških dionica je nevjerojatna i jednostavno neusporediva sa fundamentima. Ok, ne znamo što fundamenti još jesu, što bi mogli biti, ali sam si rekao, zlato, kripto, dionice, sve je na all time high. Je li pred nama prsnuće jednog velikog balona? Pa ja ne vjerujem da je prsnuće... Rekao si ti nisi skeptičan, ali... Da, nije prsnuće velikog balona, ali bit će velikih korekcija. Sjetimo se već u zadnje 2 godine ili 3 su bile korekcije na razini između 10 i 18%. Znači 20% je promjena iz bulla u bear market, znači došlo je čak do 18%. To su te velike strasti koje su u svemu, jer osim što su tu velike sad imovine, tu je jako veliki retail, ne samo američki, nego iz cijelog svijeta i Azije, da tako kažem, i Europe. I onda su tu, a retail je u biti uvijek više emotivan nego što je racionalan i oni često kad sve raste još više kupuju, kad sve pada bježe panično iz te priče. Tako da će korekcije biti značajne, ali po meni nema puknuća balona kao što je recimo bilo sa dot-com bubble. Zašto? Zato jer dot-com bubble je bila jedna situacija u kojoj je došla nova tehnologija i internet i sad su svi mislili da bude se prek noći to sve dogodilo i promijenilo. A dobro, ovo je vrlo slična pozicija danas. Da, ali ondašnje kompanije koje su bile evaluirane, ne znam koliko, nisu imale gotovo nikakav volumen prometa, nisu imale nekakve prihode, one su bile stvarno male i nestabilne za razliku od današnjih. Ko su najstabilnije kompanije na svijetu? Najveće tehnološke kompanije danas, recimo američke, Big Seven i tak dalje, ili Seven Magnificent, oni su najsnažniji, oni imaju ogromne prihode, oni imaju ogromnu likvidnost, oni nevjerojatno puno investiraju, ali i za njih prava neka kriza koja bi se mogla dogoditi neće toliko utjecati jer oni nisu toliko ovisni više o drugima jer imaju globalni proizvod. Ja zato ne očekujem veliki pad, nego očekujem velike korekcije koje će biti antipodovi ovih strasti koje sve skupa dižu. I da samo završim s onom rečenicom, da, puno analitičara zbog ovih tehnoloških promjena o kojima sam govorio zapravo tvrdi da smo na početku jednog dugog 10-godišnjeg bull runa. To zvuči strašno optimistično, ali u skladu sa svim tim tehnološkim novim implementacijama nije isključeno. Naravno, ponavljam... Je li vjerojatno? Veća je vjerojatnost da nego ne, iz mog kuta gledanja. Da. Ok. Ali kad se spomenuo ove Magnificent Seven, hoće li te kompanije u skoroj budućnosti početi stavljati Bitcoin u bilancu? Sigurno. To je samo pitanje vremena i to će se vidjeti nakon, recimo, kad se u tim korekcijama koje spominjem bude počelo gledati da li je Bitcoin išao putem dolara, zlata ili je ostao nekakva sigurnija valuta za one koji ga imaju. To je jako teško sad reći jer Bitcoin još uvijek nije tu bio jasan. Ima svojih perioda kad prati recimo zlato i krizu a ima perioda kad ne prati zbog onog čemu smo pričali prije. Ali ja uopće ne sumnjam zato jer s obzirom na način na koji funkcioniraju fiat valute gdje se uvijek kroz centralne banke može manipulirati, odnosno printati i voditi briga o tome. Za one koji ne žele biti izloženi tome će sigurno Bitcoin biti jako zanimljiva alternativa jer on se ne može naprintati. Ne?
To je po meni njegova apsolutno najveća prednost. Ajmo na monetarnu onda, kad si već krenuo. Ovaj tjedan smo imali objavu zapisnika Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi, dakle FOMC-a, tijela koje odlučuje o kamatama, koje sugerira, dakle zapisnik koji sugerira da će se ići u daljnje rezanje kamata i to već najvjerojatnije u ovom mjesecu, onda imamo još jedno u 12. ako se ne varam, to ćemo vidjeti što će biti. Kakav će to utjecaj imati na kripto, na ostale esete, ali i na američku ekonomiju generalno? Pa sigurno će imati jako dobar utjecaj na sve što si spomenuo, zato jer 90% je neka vjerojatnost da će se to dogoditi u ovom mjesecu, to prvo smanjenje, 60% je da će se dogoditi sljedeće, još jednom do kraja godine, i onda nešto, čak oko 60% da će biti još barem 2 u sljedećoj godini, ne zna se da li prije, kasnije. Sljedeće godine, puno njih dok Pavel ode. Ali je to sve upitno što se tiče sljedeće godine, ali pokušavam dati neku statistiku koja u ovom trenutku postoji. Što se tiče utjecaja na tržište equity-a i kripta, ima dobar utjecaj jer se povećava likvidnost, znači jednostavno dolazi više novca na tržište i definitivno raste. S druge strane, to nije bitno velikim tehnološkim kompanijama, ali je njima to totalni ekstra profit, da tako kažem, ekstra dobit. Zato jer, kao što sam prije rekao, one imaju svoju likvidnost i nisu toliko ovisne da li će im banke dati povoljnije ili nepovoljnije kredite. Ako im i treba, one se zadužuju kroz obveznice, ali relativno samo u situacijama kad nekog ili akviziraju ili se međusobno nešto razvijaju. Ali će od velike koristi biti za male firme američke ili globalno, bolje rečeno, jer će se zaduživanja smanjiti. Doduše u Americi, u Europi je već i onako nisko na 2%, tako da u ovom trenutku u Hrvatskoj je jedan fenomen da se možete jeftinije zadužiti u Hrvatskoj nego u Americi, što ja u životu nisam doživio, ali eto ima i toga. Ne? Tako da mislim da to je makroekonomski jako dobro i monetarno i da će njima svima to koristiti. I to je bitno zato što se recimo pokazalo da kroz te carine se inflacija nije nešto razvila. Za sada? Da, za sada, ali su svi oprezni i sam Powell je rekao da se to razbilo kroz puno tih kvartala. Drugo, ono što je bitno u tome reći da su većinom te male firme veći dio toga apsorbirale u svojoj... Upravo se o tome radi. Pavel isto, mislim, rekao da je 60 do 70% efekta apsorbirano kroz napore tih malih firmi koje su preuzele to na sebe. Tako, zato jer su one zaključile da ako povećaju cijenu neće moći zadržati tržište. Pitanje je do kada? Do kada one to mogu apsorbirati? Tako je i pitanje, ali to sam baš i pokušao objašnjavati. Ekonomija je jedna jako zanimljiva zvjerka, s obzirom da ekonomija je nešto što uvijek traži balans. Znači na jednoj razini kad se nešto poremeti, onda se na nekoj novoj razini uspostavi. Možda bolnija, ali prihvatljiva ravnoteža zato jer svi mi tražimo sigurnost i onda ćemo radije malo trpiti pa znati šta kako nego biti baš jako previše frustrirani i izvoditi ne znam šta, a isto i kad raste, o čemu smo prije govorili. Znači kad nešto raste, ono se izbalansira pa onda se opet traži neka nova harmonija u cijeloj toj priči. Tako da ja mislim da će dobro utjecati i da u tom kontekstu je to nešto što je i važno za američki dug, zato jer smanjenje za 1% poen recimo sa 4,25 koliko je bila do nedavno na recimo 3,25 je strahovito važno za američki dug jer na tom smanjenju njegova cijena i njegovo zaduživanje je brutalno niže, a velik dio toga dolazi sljedeće godine. I drugo, trenutno sadašnji dug, koliko god da je velik i još nešto raste, on nije toliko alarmantan za Amerikance, jer manje više sve to kupljeno na nešto 0,1, 2 kamate. Znači kamate su vrlo niske, ali sad dolazi do refinanciranja. I druga stvar koja je tu po meni bitna je da je tu važan taj mid-term election, odnosno izbori u Americi. U 11. mjesecu sljedeće godine.
za koje Trump mora napraviti nešto da se vide rezultati i da proba dobiti tu priču koja trenutno jako loše stoje. Ne, s obzirom što je i normalno. Znači sad on svašta mora raditi da bi se to pretvorilo u nekakav pozitivan slijed i to je taj balans koji on mora uspostaviti. I evo za sam kraj, je li kasno za ući u kripto? Je li kasno za kupiti Bitcoin? Ne, ma kak je to bi bilo kasno. Mislim da mass adoption tek dolazi. Znači ovo sve što danas imamo, to su first followers, i to su ljudi koji u biti, to ja čak mogu reći vrlo vidim jako dobro, jer mi se bavimo tradicionalnim investicijama i imamo veliki krug tradicionalnih investitora i srednjih i velikih i nešto naravno manjih. I oni tek sad polako otkrivaju Bitcoin i žele ga imati u svom portfelju u nekoj razini 2, 3, ne, čak niti ne 5%. Ali Bitcoin kupuju mladi ljudi, znači ovi od klinaca, tako kažem srednjoškolaca, preko studenata do mladih parova ili ljudi koji su recimo 35-40 godina starosti, koji jednostavno imaju manje iznose i mogu štedjeti na neki duži rok, nemaju ograničenja, zanimaju ih nove tehnologije, oni su open mind, gledaju. A ovi stari su oprezni. Znači, kao što si prije rekao, Bitcoin je nešto ispod 2% globalnog aseta ukupne tržišne kapitalizacije i bit će drastično veći u budućnosti. I ono što još uvijek volim reći, sad govorimo o Bitcoinu 0,0 nešto kad ulažemo, ali u jednom trenutku ćemo prestati govoriti o Bitcoinu i početi govoriti o Satoshiju. Reći će imam 10 Satoshija, nećemo reći da imam 0,670 Bitcoina. To je moment kad će biti ono to velika priča, ali zato kažem da kupiti danas Bitcoin i to čak tvrdim da je dio opće kulture, jer kad kupiš Bitcoin i staviš ga na wallet ili radiš s nekim takim, ti si zapravo ušao u novi svijet digitalne ekonomije na velika vrata i nakon toga si sebe setapirao da ti takve vijesti dolaze da ih prepoznaš. Sad kad to ljudi izbjegavaju, oni ne prate, ne znaju šta se događa. Kad to imaš, onda te zanima. Onda malo surfaš, pa googlaš, pa ideš na chat GPT, pa se raspituješ, pa gledaš tečajeve, pa onda dođu vijesti, pa vidiš, gle, zanimljivo, ovo se događa. I onda ti jednostavno uđeš u novi svijet na najbezbolniji način. Pa gledaš Cryptoverse. Tako je. Milane, puno ti hvala na ovim analizama, puno ti hvala na gostovanju. Hvala na pozivu, baš je bilo ugodno. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada možete nas pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.